कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रेत की किल्लत दूर होने जा रही है। सरकार ने आर्टिफिशियल रेत यानी एमसैंड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब हर जिले में एमसैंड यूनिट को मंजूरी देने का अधिकार सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को मिल गया है। इस फैसले से न सिर्फ निर्माण कार्यों को गति मिलेगी बल्कि प्राकृतिक रेत के अंधाधुंध दोहन पर भी लगाम लगेगी। सरकार के आदेश के अनुसार अब एमसैंड यूनिट को मंजूरी देने का अधिकार सीधे जिला कलेक्टरों को दिया गया है। पहले यह सीमा 50 यूनिट तक थी, जिसे बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि एमसैंड के उपयोग से प्राकृतिक रेत पर निर्भरता कम हो और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। अगर कोई लाइसेंसधारी एमसैंड यूनिट के लिए तय शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस पहले निलंबित किया जाएगा और दोबारा उल्लंघन करने पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। ई पॉलिसी से जिलों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को राहत मिलने और रेत की कमी की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। नद्यांमधील नैसर्गिक वाळू वापरण्यावर नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलनी अनेक बंधनं आणली आहेत एनजीटीने आणि पर्यावरण विभागाने यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी नियम आणि अटी घातलेल्या आहेत। जून ते सप्टेंबरपर्यंत वाळू तशी बंद ठेवावी लागतं। नैसर्गिक वाळू उत्खनन करता येत नाही आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी या राज्यामध्ये कृत्रिम वाळू एमसॅंड बाबतचे एक धोरण आणण्याकरता सूचना दिली होती। याबाबतचं धोरण आम्ही आणलं आहे, पण जेव्हा एमसॅंड तयार करणारे जे व्यापारी आहेत त्यांनी काही बाबी आम्हाला सूचना काही बाबीची मागणी केली होती। त्यामध्ये महत्वाची मागणी होती की 50 एमसॅंड क्रेशरऐवजी 100 करा। तर आम्ही 100ची आता परवानगी दिली प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, जसं पुणे आहे, नागपूर आहे, मोठे जिल्हे आहे। दुसरं त्यांनी मागणी केली होती की हे अधिकार एमसॅंड युनिट मंजूर करायचे अधिकार मंत्रालयाला होते, म्हणजे माझ्याकडे नसती यायची, ती आता अधिकार कलेक्टरला दिलाय, जिल्हाधिकाऱ्याला दिले। आणि तिसरा महत्वाचा बदल केला, एमसॅंडची क्वालिटी म्हणजे उद्या स्टोन डस्ट एमसॅंड म्हणून विकतील आणि उद्या एवढ्या मोठ्या इमारतीच्या क्वालिटीवर परिणाम होईल। त्यामुळे एमसॅंडची क्वालिटी जी शासनाने धोरणामध्ये आणली आहे त्या क्वालिटीचीच एमसॅंड बनवावी लागेल। जर चुकीची एमसॅंड बनवली तर 6 महिने क्रेशर सस्पेंड करतील, जिल्हाधिकारी सस्पेंड करतील, त्यांना अधिकार दिलाय। 6 महिने त्यांचं लायसन्स रद्द करतील। चुकीची एमसॅंड बनवली आणि चुकीच्या पद्धतीने मार्केटमध्ये विकली तर एमसॅंडमध्ये क्रेशरला आम्ही बंदी आणू, असाही निर्णय, अशी सुधारणा आजच्या या शासन निर्णयामध्ये केली आहे।